Kitungtong. Yun. Here again in the study area, feel ako kay taga din ako taga room na ako. So yeah, every day, until hapon hagikan ko nag-pay for scan for the block para maka-take me ng exam. And karon master sa ko mga i-read na ako, tas free, my god, 8 until basta around mga 11 ka lecture or 10 ang akong i-read karon, and then ang exam naman is Monday exam. Tapos with pracs pa dyan, so like taas kaayo ang lecture exam. So stress ka rin guys, padung ko sa school. And 9 AM ang mga exam, tas karon kay wala ko pala sa oras, pero ako flash sa screen. Uy, wala ko naman ng study. I'm so doomed right now. What a 9 AM ang mga exam. Tapos, ang akong nabasa pa kay 5 lectures out of 11. Like, what the frick. Pero, noon, di ba sad ko na ka, like, no confidence to everything kay I have studied grabe jud pag mga LE, so siguro okay ron dito sa mga finals isad kay isad ko kahuman ng whatever. Bye. Pero nabalak ako guys kay wala ako nahuman. Pero akong mga last nga mga LE sa ula kay nahuman, wala sad ko nahuman ato tanan. Ay, akong last nga finals sa mga exam pa sa majors kay wala sad ko itong nila kahumantanan. Pero napasar man ko. So, igaslight ako self na mapasar ko karon. I believe in God. Amen. Bye. Kita kong buwan niya, ikaw akong nakitaan. To siguro. Makikita. Yan sir, basta kayo na ipang vlog. Everything that could possibly go wrong with that freaking practical went wrong. Freaking. Goodbye guys. Hello Zamboanga. Hello nursing. Hello Ateneo de Zamboanga. Goodbye des. Ibulak tang tanan aso si Jay. Goodbye guys. So guys, mo to guys. Bahala na, iwa ko na kabalo if malipay ba ko kay nahuman or magul ko kay gamay ra kong answer. Literally, ang uban dito, gitaka-takaan lang. Like, naa siya, ang uban naa siya, pero wala ko kabalo, di na ko ma-recall. Ang uban, kay wajud ko kabalo. So, unsa may akong isuhat, it's over for me. Unsa to nga test based on Are just two very important things I wanted you to take note of your soft things. So let's go to your minds. So your minds, take note. Is the good shipping morning. Patos ni loading. one, which is the I'm watching Seth Stodes while
Notes. Okay, so let's discuss now the general characteristics of Wait, systems for guys. big ones. Ang among coverage, it's currently the 11, so kanina na ako nag-start of study and nagtawag ko nila mother dear and father dear. Tapos, late na gani ko ni mata mga 7. So like, nakaman ko 1 collector which is the Stones 3. Yeah, so karon kay, ni-stop sa akong mga 1 hour na chismis with the parentals and the TikToks and the sides. So yeah, 11 na, it's so fast. And, ito, magsa-Stones 1 ako and medyo naraton ako kay, it's half of the day na and medyo nag-chill ako. So, I need to fasten kay, tomorrow kay, basta nang mag-pod ko, ang plan ko is postmates karon, tapos pre-meds ika tomorrow, pero like, yun ako kay, di na sad ni mo human, pero wala man ko yung finals nga, wala na human, so like, maybe it's okay. Prayers, sorrows. So like, ang total day nga lecture naman is like, kanang 16, 17, ka 17 ang ectoparasites, ang 17 guys, kay ectoparasites, kay mga kuto, ay 18 dahil, wala na ko kasabot, basta kay lecture naman kay around 16 to 17, tapos ang lecture naman ko guys, kuto, pasti yan, mga kuto ka sa akin, sumato, mag-continue na ko kay, and wala pa ganit ko nang hinamos na ko. And I had breakfast dahil kanina, pero like, na-forget na pod ko nga nag-vlog dahil ko, so like, yeah, here is an update, and Prax. So namin sa hunting me guys, so like, maghanap me og rabbitoid, filariform, and ovum, and adult worms, and then mag-practicals, so practicals kay, yeah, mag-study pa ko Prax. Hi guys, it's currently 5:30 and I've been scrolling on my phone for like an hour, pero nakahuman ako lectures today, so like, ka-feeling so I suppose ay basta dapat naligo na unta ko karon, pero I did not because I was stuck sa TikTok and it's very that's the normal happening to guys. It's not really all studied, whatever. Okay, I just need to stand up and start studying, mag-lab sa siguro. And so mo to guys, this vlog also doesn't showcase only the studying part. I also include the parts where I'm not in my best capability. Basta because college is not just all about productive studying vlog from 7 to 11 p.m. True. It's not correct. Like, you really have some lows and ups and downs, and yeah, during that time. So siguro, night times na magpadayon like ang momentum, pero nasa times na dili. So, I needed rest. Feeling. Kag nung, sige na, I'm gonna out. Hi guys, good morning. It's another day, another life, another study. Okay, so like, I'm going to, so nag-finish ako ng lecture, gabiin ako, nga natulgan ako. And I finished it already. Pero mugo ko sa school karon kay magpasign ko og lab clearance. Basta guys, kabalo ba mo? Nga akong na-finish pa kay 4 pa ka lectures, which is siguro okay na siya. Okay, ang pinaka-last ako gi-focus. Tapos, I don't feel really like ganang gikulbaan for para or di na nag-select na lang jud ako kung self nga dili ko gikulbaan para. Kabalo pa mo nga natulog ra ko gabi nakatulog dai wala dito yo. So, natulog ko mga 11 hapit na to 12 kay nag-watch ko vlog. So, kapaspas jud kayo sa time. Important kay maka-answer kay ang pracs walay choices, ang lack na ara. So basin I'm just trusting in docs and moms kabuotan nas nga na ay mabalik, and I trust my mind that I have done intense studying for parasitology nga ma-recall niya and ma-remember niya tanan ako gi-study kay honestly di na siya magkaya og basa tanan nga lecture kay ang tinag 18 pages, pero siguro OA ako ma-finish yun siya actually bitaw siguro. Thank you. Sakura. Wala, grabe yung kainit. Okay, whatever, bye. Sige, deserve. Hi, guys. Hala? Yok! Of course. Hi! Panagsara na, day. Inhale ka ba? Very deep inhale. Inhale lang po. Yung paggawas. And then empty ang mukha. Just real.
Magag no. Amo. So guys. Monster kay ignorante ni Des. Okay, monster man siya. So magkuhan mi, magyaw-yaw daw mi dere og club feeling. Sila sa nagkape mo ko gikan medyo scared ko mo try. Isa naman kasip. Kao sige bye. So yaon dere. Alam ko ko ano niya. Bye. Uy, nag-chat si Orion. Sige chat niya. Medyo alert pa ako, utok gamay. Like, I can, pero like, I kinda wanna sleep already. Bisa 9:30 pa. Basta pa ko feel it. Naitulo ka stories daw i-read and 5 ka read yun, which is i-memorize na po. Nga wala pa gani ko nang managpara, pero at least umano ko sa lab ganina with ko. So it's fine. I guess. Ito na huy, mag-eganting gikulbaan ko kamay kay like, wala ko kayo gikulbaan sa like, pero kaya nagikulbaan ko sa studs nga part, kay wala pa may ka-exams ana nga part, and labi na sa ectoparasite. Gibinuangan na mo ganina ang common names, pero like, it's more than that. Daghan pa siya yung mga information inside. It's very heavy, heavy loaded siya, pero I don't know really what to say. I'm so sabog. That's all for today, and I'll update you tomorrow sa school, I guess, or I don't know what's next because I don't hold the future. Okay. Bye-bye. Good night. Hi guys, good morning. I'm going to school and it's already 6. Just woke up. I woke up 4 a.m. It's like nakabalik kong tulog, guys. And I woke back up about 7 a.m. ng class and ito na lang ko mag-breakfast sa school. Kaya wasad ko yung breakfast sa house. Kaya ako nag-prepare. Bye-bye kay 7 a.m. and I have to cram for. Feel it pa kay nagparar ako yesterday. And I feel it ko before ko nag-sleep, pero kuan ka ng tuluro ka stories akong na-finish. And region 1. So, napakoy 2, 3, 4, 5 and I have to finish it. Diba ang Tenya Solium kay na siya ay 7 to 13 terminal branches, ay lateral branches sa gravid. Yeah. Pila ang kuan? 15 to 20 ang kuan sa Ginata. Diba? Mm. Ang medtech lab ko lang. Balag, tulong ako. At least I'm happy nga nakatulong. Kasi siya sa confuse. Hindi man. Isulta ni Padana. Unfertilized mo ba? I-chismis sa'yo lang ako katanga. So, ang number 1, guys, kay murag identify o part sa microscope. Unya, so syempre naka-unplug, unya, everything. Si this number 1 kay nitanaw siya sa microscope. Bali daw, nagreklamo siya kanong unplug daw ang microscope. Ikatawan siya sa preceptor. Crazy person. Nakabutang dito dyan. Nakabutang dito, identify A. Wala man ko nibasa sa kay. Unya, ang front pag sa microscope, A. Ang akong habit man good kay tanawon ako. Unya, before ka Tanawon ako ang nasa microscope. Tapos pag tanan ako, nakabali man. Wala ako dito. Did not following instructions. Uy, naka-3. Salamat naka-3.
we're done pracs. I'm going home and nag-distribute ko gikan of clearance. Bye. See you home. Tomorrow, duha na lang ka minor sa mga exam. So yeah. The para was okay. I'm not depressed. Bye. Hi guys, I'm home. Sore. Yay! Duha na lang tomorrow and minors na lang. So, nag-watch na sa ako YouTube here with my way to slightly enjoy and celebrate my parasitology exam which came out just super the best, but I kinda like a saying medyo okay na siya and it's fine and I feel like dito siya flop so much but I can feel na mambot. Basta okay na siya pero like dili siya super good pero at least it's good. And sa accounting day guys, I got 3, so ang maximum jud is 5 pero sa season lang ang 3, so like I was happy kay katong ika-third na ko nga kuan. Ika-third na ko nga egg. Di siya, egg, Ascaris lumbricoides nga egg. Last minute na dito siya. And, may kani kay, like, wala dito ko in choice just to take the risk and write the answer nga Ascaris kuan ovum to siya. Kay, girl, wala jud, plain jud ang slide nga kung nakitaan, like, it's very pale pink and nakita ni mo ay, like, ayo, pero ang pinakaklaro na kay ang tinya solium nga ovum, which is color violet. And, di man siya pwede mo balik. So, I had to hanap other, so nakakita ko bookworm and nakakita ko egg pod nga sige na nako nalabyan pero wala nako hilabti kay nagtuo ko nga bubbles pero I'm happy, thank you Lord nga ako tong gikuan I took risk. Yeah, I took risk basta akong gikuha and the practicals was also fine pero I had wrongs pero at least I believe nga di siya hagbong. Yeah, that's all. I'm gonna watch some mag-start go ko study later 7 for minors, 2 minors tomorrow, so later na ako mag-grind. Okay, bye. That's all. Thank you. My pimples are there. Bye. Asa to? Akin na ton, uy. Wala pa ako na breakfast and going to school 7 a.m. exam bye. Cute. The editor. The editorist. The art and the artist. The art and the artist. Kakit boy. Kahit ko. Will you give me? Kakit, pakit ako be. Sige, i-discuss. Ascaris. Ay, Ascaris. Wa na rong nagayon. Antiloptima duodenale. Bookworm. Entamoeba histolytica. Amoeba. Ikaw. Giardia lamblia. Flagellate. Dili mo focus. Grabe ni mo kabati. Sige, go. Decatur americanus hookworm. Tutoy. Toxoplasma gondii. Histolytica. Dapat ko'y B. coli. Pero sumaloy. Simalo. Sa mukha. Yeah. Kaya ko. Describe me in a card. Unsa ko? Unsa ko iring? Rar. Sa likod yun ang... What time? Kasi gisapot na eh. Magtuon ta karon na lang. There was an era where the artists were like, anything goes. I don't give a shit. I don't know. I read. Wala gani ko na human og lesson 1. Ikaw, ano man ka? Kaya po kita ang sama na. Ano kabawa na? Coffee delivery, coffee. Ano man, Jane? Basher jud o ay inom. Kasi nakita mo, Jane. Ha? Kasi nakita mo. Thank you, Jane. Jane, bisa ginag... Gitungtong. Sus, pandagi kayo ka. Ano, sabaan ka? Si Filinios and si Opistortis Viverini. Wala ni tan-aw ni siya nga dili ko Filinios ay si gara-gara. Kailan siya simula? I guess. Yeah. This is the sign. If ikaw ay
Unsa naman ni sila diha. Papa. Wala may pet sa balay. Judge. Excuse me namin do. Bye. Done. We're done. Yeah. Dihan na sa imo ha. Basta ako gabon. Sa ako pa. Kanila. Kanida. Ay, para later. Kaniadaan. Saan man diri ang para? Ay, kamahan diri. So, ako gabon na tanay ko. Mag-order ta. Kuya, grabe ta. Gabi lang, hi. Mag-make ko ng notes sa kanalin. Kasi na yung nakuha mo. Saan naman ta? Basta, Ay, lagi. Basta mo. By pair naman eh. Internet ka. Say hi to my vlog. Hello. Ano naman na? Nag-react pa. Kin. Welcome to my vlog. Unya na. Hi. Kaya naman. Ay, later. Replay. Inang ano ba? Oh. Wow. Bye. Smile. Sa kong wallet na I don't know. Maybe. Uy, kaya ko pa o nakamawatan ako someone. For the vlog. For the vlog. Kaya yun daw. Oh. Pangaon sa mo. Thank you, Mama. Introductory speech. How is your day? My day is so very okay. Nag-uban ng mga vlog, guys. Nausa naman yung mga indecisive na to. Ano yung order? Still milk ko. Bitaw, manundog me guys. Manundog mi kayo, mga indecisive. Pati pag-gawin siya ng sandugon. Hala, magupa ang kamangwel. Kani jud premier una mag-order o kani kay kabawas niya sa iyang decision in life. Totoo. Yon ang kanang inaasahan namin. Lagi kami nga indecisive.